का यह है कि मैं अपने आप की खुद मुख्तियार ज़िम्मेदार हूँ और मैं अपनी मनमर्जी मुख्तियारी से ओहदा औकात तालीम याफ्ता किसी लड़के से कोई भी आए, मैं गरीब गुर्बत की मारी हूँ शादी करनी चाहती हूँ। कोई बाइज़्ज़त गैरतमंद ख़ानदानी कोई लड़का आए अपनी रज़ामंदी से दिलचस्पी से आए अगर मुझसे जिससे शादी करें। नदीम रज़ा का सलाम। और ये जो अभी आपने वीडियो देखी इस खातून की दुहाई जो आपने सुना, यकीनी सी बात है ये सुन के आप भी लरज़ गए होंगे और मैं भी, मुझसे रहा नहीं गया कि इस समाजी मसले के ऊपर बात किए बगैर, क्योंकि आज काफ़ी सारे सियासी इश्यूज़ भी थे और एक आध इंटरनेशनल भी इशू था, उस पर मैं चाह रहा था। लेकिन जब मैंने ये वीडियो सुबह देखी तो फिर सब चीज़ें मैंने एक तरफ की और फिर इस खातून को डिस्कस किया, क्योंकि ये एक खातून नहीं है सिर्फ ये, कि जो शादी के लिए किस तरह से वो कह रही है कि मेरे लिए ठिकाना नहीं है, कोई रहने की जगह नहीं है, मैं गलत काम नहीं कर सकती, मुझे शादी करनी है, मुझे घर बसाना है, कोई है जो मुझसे शादी करे। क्योंकि खातून का कहना है क्योंकि उसे लोग मजबूर करते हैं, लेकिन ये नहीं, ये घर बसाना चाहती है, बाइज़्ज़त तरीके से रहना चाहती है। उसका सर छुपाने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि रात को सोना भी तो होता है। आप और मैं सब छत के नीचे सोते हैं आराम से, लेकिन इस खातून ने झंझोड़ दिया, हिला दिया, चीख चीख के वो कह रही है कोई, यानी कि वो सिर्फ बनी गाला से करीब और वज़ीर आज़म हाउस से कुछ फासले पर इस खातून से ये बात की गई थी। उसने ये कहा गया था, तो पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, यानी कि एक आबादी को भी लेके लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि आबादी बढ़ रही है, उसकी वजह से मसले मसाइल हो रहे हैं, पानी का बहरान है, महंगाई है, ये बिल्कुल अपनी जगह मुसल्लम है, ये इस तरह के अमूर हैं, ये बहरान है। लेकिन इन सब बहरानों पर जो हावी है ये समाजी मसला है, ये ख़वातीन का, कि लड़कियां देखें कितनी, यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है वो जो बता रही है कि 20 से 35 साल की जो लड़कियां हैं उनकी तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा तादाद है कि जो अपने रिश्ते के मुंतज़िर हैं और बैठी हैं, और इसमें से कितनी 10 लाख से ज़्यादा ऐसी लड़कियां हैं जिनकी उम्र 35 साल क्रॉस कर गई है, अभी तक शादी नहीं हुई। तो जहाँ पे ये सूरत हाल हो तो मुआशरे में बिगाड़ तो पैदा होना ही होना है। जब ऐसी सूरत हाल में कि जब हर हाथ में स्मार्टफोन है और हम बारहा देख भी रहे हैं जो चीज़ें चल रही हैं टिकटॉक के ज़रिए, किस तरह से इंस्टिगेट किया जाता है और किस तरह से उनको वर्गलाया जाता है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इस जानिब ज़रूर तवज्जो देनी होगी। देखें, तमाम टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर देख लें, टॉक शोज़ हो रहे होते हैं, सियासतदान प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी कर रहे हैं और हर रोज़ाना शाम 7 से 11 तक सिर्फ सियासत और सियासत और सियासत हो रही होती है। लेकिन इस जानिब जो समाजी मसला है, इसी से ये मुआशरा बनता भी है, इसी से मुआशरा बिगड़ता भी है। ये वो औरतें हैं जो ठुकराई हुई हैं खातून, ये जिस तरह से फिर रही है, वो रिश्ते का कह रही है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई नहीं है। आप ये सूरत हाल देखें, क्योंकि हुकूमत का भी यही मानना है कि मदीने की रियासत, क्योंकि हुकूमत आप देख रहे हैं मुस्तकिल मदीने की रियासत ही का दावा है और गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उसके बावजूद देखें कि किस तरह से लोग सड़कों पे फिर रहे हैं। और ना ही फिर एक और चीज़ देखें, हमने माजी में जो देखी दहशतगर्दी की जो वाक़यात होते थे पाकिस्तान के अंदर, कराची से लेकर खैबर तक, कितनी औरतें बेवाई हुई हैं, वो बैठी हुई हैं, उनके लिए इमदाद का कोई इस तरह के कोई एदाद शुमार भी नहीं है। बदकिस्मती से जो हमारे पास जो एदाद शुमार जो आते हैं वो सारे ये देखें वो यूनिसेफ के हैं, हमारे अपने किधर हैं, हमारे अपने किधर है जहाँ पे इनको सच छुपाने की जगह मिले। हमने कुछ इसके लिए मनसूबाबंदी की, कोई आजमाया, कोई चीज़ ऐसी की है जिससे इन ख़वातीन को शेल्टर होम मिल जाए। आप यानी कि लंगर खाने भी चल रहे हैं, यहाँ पे पनाह गाहें भी बन रही हैं, इनके लिए कौन कर रहा है, इनके लिए कौन करेगा। कितने लाखों की तादाद में जो ख़वातीन हैं, देखिए कितनी उम्रें निकल रही हैं, रिश्ते क्यों निकल रहे हैं कि उनके पास जहेज़ नहीं है, किसी का मसला खूबसूरती का है, ये हर चीज़ आड़े आ रही है। वो माँ बदकिस्मती से मैं क्या कहूँ, ये किसी को शायद बुरी भी लगे लेकिन है, जब एक घर में लड़का और लड़की भी है, जब माँ बेटे के बारे के ऊपर तो बोलती हैं कि बहू जो है खूबसूरत हो, गोरी रंगत की हामिल हो और हर घर का काम करे, उसे बिठाए और ख़ुद काम करे और राज कराए अपनी सास को, यानी कि ख़ुद को, और जेवर भी अच्छा खासा लेकर आए। लेकिन
جب بیٹی کا نمبر آتا ہے، جب دوسرا اس طرح سے کرتا ہے تو بولتی ہے لوگوں کو کیا ہو گیا، انسانیت دم توڑ گئی ہے، بتاؤ رشتہ کرنا ہے اور پھر جہیز دیں. تو یہ ایک عجیب سی چیز ہے، اس طرح سے ہمیں نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمیں دوہرا معیار جو ہمارا ہے، اس کو دوغلا پن بھی کہیں گے کہ آپ اپنی باری پہ تو بولیں کہ ہمارے پاس سب کچھ آ جائے، جب آپ کا نمبر آئے تو بولیں نہیں ہم بغیر کسی اس کے کر لیں. پھر کہیں وہ جہیز کی بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ پیسے بھی لیے جاتے ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کی بنیاد پر بڑے مسئلے مسائل ہیں. پھر شادیوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ بہتر نہیں ہے، اس کا بہتر انداز سے چیزیں رشتے نہیں ہو پا رہے، جس سے مسائل سماجی جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں معاشرے کے اندر. جو بے راہ روی کا عالم ہے اس طرح سے آپ یہ دیکھ لیں کہ جب وقت پہ رشتے نہیں ہوں گے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. ایک تو پاکستان میں جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے کہ روزگار کے مواقع اس طرح سے نہیں ہیں. پھر ایک تاثر یہ بھی ڈیولپ ہو چکا ہے لڑکوں کے اندر، جب تک اسٹیبلش نہیں ہوں گے اس وقت تک شادی نہیں کی جائے گی. لیکن رزق کا وعدہ تو رازق نے کیا ہے، وہ اوپر والا ہے. ہر وقت جو پتھر کے اندر بھی سے جب بوٹیاں کوپل نکل رہی ہوتی ہیں، درخت نکل رہے ہوتے ہیں، تو وہ انسان کو بھی رزق دے گا. تو اس جانب ہمیں توجہ دینی چاہیے. جو ہمارے ادارے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس کو اس جانب دیکھنا چاہیے. اور پھر جو مدینے کی ریاست کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں ہر وقت کہ مدینے کی ریاست بناؤں گا، فلاحی ریاست ہوگی جس میں سب کو انصاف دہلیز میں ملے گا. تو میں چاہوں گا وزیر اعظم سے یہی ایک گزارش ہے کہ اس جیسی خاتون کی طرح جس طرح اتنی گھروں میں بیٹھی ہیں وہ جو باہر پھر رہی ہیں، آپ دیکھیں آپ جائیں سگنلز کے اوپر دیکھیں کس طرح سے عورتیں پھر رہی ہوتی ہیں. تو ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کی پالیسی بنانی چاہیے کہ ان کے لیے شیلٹر ہوم بنائیں اور انہیں خود کفیل بنائیں کہ تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور ان کو رشتہ بھی بہتر مل سکے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آج ایشو بہت سارے تھے، لیکن اس لیے اس ایشو کے اوپر بات کرنا چاہا کہ یہ ایک عورت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لاکھوں عورتوں کا اور لڑکیوں کا مسئلہ ہے. تو اس ایشو کو آپ بھی لے کے چلیں، اس کو مہم بنائیں. یہ جتنا یہ پیغام آپ پہنچا سکتے ہیں آگے تک یہ پہنچائیں، آپ اس میں ساتھ دیں تاکہ جو معاشرہ جو ہے وہ بہتر معاشرہ، مثبت معاشرہ پروان چڑھ سکے. جو برائیاں ہیں، خرافات ہیں اور جو دوہرا معیار ہے ہماری سوچ کا، جو نفسیاتی جو مسائل ہمارے ساتھ، اس میں بہتری لائی جا سکے اور ایک بہتر سے بہتر معاشرہ سب کو نصیب ہو تاکہ ہر کوئی راحت و سکون کے ساتھ رہ سکے. کسی کو احساس یعنی کہ کمتری کا احساس نہ ہو کہ وہ شادی اس کی نہیں ہو سکتی، کہ دولت نہیں ہے اس کے پاس، اس کے رشتہ دار نہیں ہیں. پہلے تو ہو جاتا تھا رشتہ داروں میں ہو جاتا تھا، لیکن آج کل جو رجحان بڑھ گیا ہے اس طرح کے مختلف طور طریقے آ گئے لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے ملانے کے. تو اس وجہ سے ساری جو برائیاں سمجھیں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے اجتناب برتنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اس مہم میں حصہ لیں اور اپنے طور سے ضروری اپنے طور سے آپ اس پیغام کو آگے بڑھائیں اپنے پلیٹ فارم سے اور میڈیا کے ذریعے. تو اس میں بہتر معاشرہ پروان چڑھے گا. بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ.